बुंगाम जतनो पुइलानो तिनी अरो फाइसो पयने जतो मीडिया पर्सन रंगनो आं लामसोगो हामबाय फारो तिनी हामबाय ग्रुप नि तरफै तिनी जों प्रेस मीट मा फाइमानि कारण था काइसानो कक्ति सालो जों इवेन एक मास दरिया काइसा मैटर नुबि दङ प्रथम न्यूज फाइका कोटी टाका निये हामबाय ग्रुप हावा हने काइसा न्यूज फाइका चिकनते देखाय प्रतिबादी कलमो आफ्टर दैट आं अब तरुण कान्ति देबर्मा आनी काहिनी सुजा अजागाव आं तरुण कान्ति देबर्मा थुंखायगा अरे नोंबाय तो आं सिरिं सिरिं खायसे कागलायो गसलाय से कागलायो नोंले तामो कन्फर्माइज से कागलायो कम्प्रोमाइज मानी बोचिनी और लेटर दङ बैंक को जों मानी एजेन्ट रक नायदि ओमफ्राय बबाय तामो कंडीशन कन्फर्माइज गई कागलाय मानी जों पूरा और सुजाक दङ एविडेंस गई कागलाय मानी उलकाय बते किसा ताम खायका आनी मुंगे आं गाड़ी खबर नै एलिगेशन थेबाव ओ गाड़ी आनी से इनका आंनो बाहाय के बिनि गाड़ी खखा अब क्वेश्चन फायो नंबर 1 बो मिया प्रेस मीट खायका गायसा प्रेस मीट आंबर गायसा कक अब मना मुसुगो बनो किफिला मुसुगो बसाका जे डाउन माने रिमानी बाय एस्टुमान रिमानी बाय गाड़ी मालिक इंगिया हा कबिनो नं सयनो साव गाड़ी रिमानी गया बाट और गायसा बोबाय जखन जों गाड़ीयाव गाड़ी पाइले गाड़ी थाइसानि को गया और 4टा गाड़ी दं टोटल मालगाड़ी 3टा टोटल 5टा गाड़ी दं माने कायसा गाड़ी आं बेग रि दिखा कंपनी नो बोबाय रिलेशन हामयांगै बोबेलाय अब साइतो गने अब खायोने सितो गने आनो अनेक कष्ट रगने आं कायसा गाड़ी कंपनी नो बेग रि दिखा ते 3टा ट्राक आर एक्सयूवी थाइसा बिनि मुंगि दं माने लास्ट जखन बोबाय केरें काहाम दंलाय पुरो जों मिला मिसांगै पाइलाय माने ताबो कोक्ति सालो ताम फाइका बोबाय जों कम्प्रोमाइज जों लाय माने बो मालगाड़ी न नानाय पुरो किस्ति जे चिनि लोन दं नाय जों खरंनाय मिलि जे लोन नालाय माने अबनो बस सुनाय नि साका सुनाय नि बगार रखलां थांगा कोक्ति सालो तेसा ना एक्सयूवी आनी बंदको लायका आं बोबो साइमानो डाउन माने नांगरो मुंसिमि से बिनि एस्टुडेंट्स बो आंरो नो नाके आनजन स्टेटमेंट तो आंरो मीडिया पर्सन जतनो स्टेटमेंट दिखा ते कैसा काय बो ओ जागाव जे कक सामानि ते कैसा जे ओ गाड़ी रंजित देबर्मा यूज खायो नै चिनि खुरांनि मालिक आं रंजित देबर्मा बाय आं माहाय के रिलेशन कसी करे आंनो तानि आनी गाड़ी बनो रिनायबा आं रंजित देबर्मा तानि आनी गाड़ी रिनाय आं काना बगैसे पायो आर कोनो दिन बो चैलेंज खायो जे आईटीसीलो चेक खाइके साइमानाय नै चेक खाइबो नाय दिन मीडिया पर्सन रक जतो दङ और दफानि सिनाय रक करन रकतेबो दङ कोनो दिन दे आनी गाड़ी ओ प्रेस तानि प्रेस नि थेपा जनाय दङबा और प्रेस आं प्रेस जेब्ला आं तानि प्रेस नि थेपा नाय ते कैसा काय बोते कैसे अनेक गोबां एलिगेशन थेपा का कोटी रांनि हनै अरे बाबा रे निनि मुंगै गाड़ी खाय नों इंस्टॉलमेंट सुनाय बिले और राजेश तिपुला ताम गाड़ी त मानिया गो देबा गाड़ी नों कैश खाइ दिलां थांगा आं सिमानि मते खाय बो अनेक जागाव डिउ तांगो बयनो रिथाय रिजागिया चेक रि तनजाक आंबो रि तनजाक बो चेक र आं मानथाय तानथाय न हिसाब खाइले जखन कागलायफोर बानो चेक र रि तनजाक इवेन अब सिमिया ते गोबां एलिगेशन दं आं 1 बाय 1 जतन तिनि साइ खोनारे नाय ताम लाइबुमा दं बोबाय गुबै लाइबुमा आं बहाय ताताल साइमिया ते कैसा काय बोनि जे ताबो सरं जातिरक जे बिनि न्यूज अब खाइमानि मिया जां नुखा बेलेन दुखुमान खामो कग्रंल सावै आज ए फैमिली मेम्बर हाइकेनो तंलाय मानि बोबाय बोसाका नगो चाव थं इ चाव नंलायो बाक्सा फैमिली हाइकेसे तंलायबा आं बासा के बिसेस के काय बिनि मोइगा इवेन बिनि मोइ गाड़ी पाइसे आं कैसा एग्रीमेंट से खाइजा गया के बिलीव तंलाय मानि आं बिनि मोइ गाड़ी मारियो आं बिनि मोइ डाउन मानि दो आं तने स्टेटमेंट सास तो आं जतो मीडिया न रेडी बाय खा गाड़ी डाउन मानि रिमानि गाड़ी बॉडी सना मानि पुजन त पैसा आनी अकाउंट नि आं ट्रांसफर खायो इवेन आनी ए टू जेड आनी 7टा कंपनी दङ हामबाय ग्रुप ट्रांसपोर्ट होइते स्टार्ट खाय हामबाय ग्रुप के पियाज रसुन आलू होइते स्टार्ट खाय हामबाय ग्रुप नि मेन अकाउंट नि पुजन त 7टा चेक बिनि यागो अबन बो मिसयूज खायका अबन बगे जों केस बरिखा जों अबन किसा फुंगलायनाय जे केस रिमानि तैयै अमके थांनाय 25/5/2022 जों कैसा भजन नगर पिएजो बिनि बगे बिनि मुङै केस खायगा मा खायगा जों बाय दंगै
tamu ingke bo one by one check bini ya go bok jono kifili din ka bo kifili ya emin ke office ni system 3-4 ta botlang thangka je jaga chini pura customer ni data chini profile chini samung chini buskang ni plan tamu company ni everything tongmani bo sao hambai group by boni kuno kereng kerei nei hambai group by kereng kerei ya bini bo hambai group ni kuno ya but hambai group bo ang jokon out of station tongo bono kisa naidi hnai as a faith good faith ang bon naidi ni mani bo naidi o jaga bo as a vice chairman hnai duplicate kagos sanamoi bo public ni abo khaika chini onek jaga ni rangti saka like nini bank ni project tongo chini agri project o jaga ro ni rangti saka bo tabu Punjab National Bank and Gramin Bank ko search khaike o mannai abo tabu police inquiry khaito ang sayangni tongmani karon ang সংবিধান no bisas thayo সংবিধান se thangnai raida baise thangnai সংবিধান ni uporo jon kun ke boya oboni bage ang atodin media ni buskang thangyangi tongmani but bo again and again allegation thepai tongha chin company ni reputation zero ngi tongha bini karonai ang case go khayoi obono problem solve khainai manse te kaisa kai ei je 10 lakh allegation thamni thangnai chin kaisa manipur ni cement ni customer bo bono bochona check dikha 25/3/2022 ni but bono botam khaika 13/3/2022 bo kaisa fake o company ni certificate abo city sanamoi bank manager na rekha nor bank manager ni oro clarification nai mano bobu sanai inga ang bank manager no singmani nung bo basic ko payment khaika ke bank manager anabo ya faro bank manager sanai ya faro inga ang tam sasinai ye botam khaika orang no ani company ni account no dakha je to company ni check ba bo nai di one by one bini account transfer khaina ka and bini bihi pi jansi sribani hne bini bihi ni account bo transfer khaina ka atte kaisa khai o check jang bimani bini staff gas agency staff Bikram Deborma hni tongo bo receive khaitlango nor jotono nai man nai di Bikram Deborma ani office phaiei o check no ang bono receive khai rohor ka ang saka chini account department to da torno ready bo jate time to time check lago giri thong and mal disbas thong mane kan chini ma rang phayang ke company kun din mal disbas khaya obono tui ang obo to affair khaika police nai tu bi tong obono to bi tamo chintani evidence tong ga ai ko khai bo judi hambai group ni kun singi ang khai bole kamani bagai chini hambai group ni rang no 900 khaika not only that omo khai kaisa parse te kaisa saka bor hambai group ni accountant yang nai ang no kaisa tunna musungo bo judi accountant yang khai omo khai alu seleng mani chini je khusra mal seleng mani je bo daily rang receive khai mani o jaga o naidi 42 lakh upor rang tong 42,52,000 upor rang tong bo receive khai mani inge receive khaioi bo obo pura rang bo receive khai mani ang media rong joto media friend rong evidence dibai ka emon ki chalan sign khai rang tilang mani pujunto bini evidence tong bo again and again sai tong ka je Raj Tripura ni chawan are Raj Tripura sa ka ki nung kut thangdi nung bhai ke buine allegation thapai man hai khaye nung sanani right tong সংবিধান nono ro thana to ani paisa pia nini paisa pia kut ani paisa pia nini paisa pia aino se kok sanai ain bai se kok sanai nung right da sakhe nin thangdi na ate kaise kok saka bo je hambai Rajesh Tripura bai bo kono partnership kare nai bo kaisa company o just only bo 5% ni se owner chini hambai food production और नहीं वो 5% ने ओनर बोनो रीमा नि कारण काय आपरो hambai group ni जे अब तो नाई loan sector ro kaisa mortgage nangmani condition kaisa no bini rang khoksabo nangia bini land no chini company bage mortgage sinai but bo bono bo rilia an thobo kha ano rinai hene bini land no rilia bo bini awsthara obono sai bo onek document saminar kha chini company ni rang bai bini A to Z company ni samong bini gas agency ni samong bini GST ni samong everything chini company ni staff roi cheng au khaika joto bini file maintain khaika bosor 2020 malai hone angte kaisa kok sanamu sungo o jaga wa ani account ni 73,54,872 rupees ang ani personal account ni bono transaction khaika
nong ni bus kang kisa bono rom nai media rong ang joto no tori bai kha tebon ang te oisa rom nai footage এই যে নাইদি আং আনি ইউনো অ্যাপ বাই আনি মোবাইল পার্সোনাল অ্যাপ বাই লুন সিংয়া খাওয়া পুরো আং বনো 2018 ni simi rang rimani বসাও 2020 যে আং সিনি লাই বো আং বাই নাই কিন্তু যদি 2020 সিনি লাই কাং কাই 18 লে বাই কে রয়্যাল ব্রাদার্স তোর রাজেশ ত্রিপুরা রাং দিখা তানি বাকি দিখা না अब तो क्वेश्चन 5 ले नों सुकिया saya pro नों माल्टी सामिया pro नों हामबायग्रुम नि अरन रां सानखा नों न जों पेमेन्ट न दिखा बिनि परीक्षा और आंनो जों बाहाय के मानाखा सानाय सिनि कंपनी नि रां बो 2-3 বছর ধরে রিয়া लास्ट तो बिनि मुंगै लोन खाइसे तारपर बजन 45 लाख रां बैंक रबो बो 73 लाख 54,872 रुपीस चिनि और नामानि लोन मानि आगे बिनि परीक्षा बाना 45 लाख रां बैंक रइ साका आमफायो आंनि तो रां दिपेखा आंनि लोन इनस्टलमेन्ट रिमेया आं साका बन दादा ओंगे नों कायसे सामखायमोन आं हामबाय ग्रुप ट्रान्सपोर्ट होनि खुलुगै दंगो आंनो डाउन मानि रवानो आंनो बडी सिनामानो आंनो इनस्टलमेन्ट रवानो न किसा मिसा रै रवानो बा इनस्टलमेन्ट नि सुइ रवानो जे नों ताबो 50 लाख 70 लाख नि लोन नामानि गै नों निनि मुंगै आना गारि किसा खायरना जाय तानि बगे बिनि मुंगै गारि खायका आनि मुंगै खायमा खामो अब क्वेश्चन फाय पब्लिक क्वेश्चन खायने कारण कायसे सीजीटी एमएसएमई ओ 2 कोटी नि ऊपर लोन नंगिया कायसा बरंनि मुंगै आनि मुंगै 2 कोटी नि लोन फैक्टरी लोन अंगै पाइजा बिनि कारण आंते 2 বছর পরে বাদে लोन माया सीजीटी एमएसएमई ओ कारण गारि रखे जतो सीजीटी एमएसएमई ओ नो फाइनांस संगो उइदाउट कल लेटर माने ग्यारंटी नांगिया अब खाय इंगे अबनो बो फायदा तिसाका इंगे ओ गारि रबो नाइदि तेबो तंको माल गारि र एरपरे कायसा आनि क्वेश्चन खाय बो जुदि गबै गारि नि मालिक खां खाय तामनि बगे बो डिलीवरी मानाया शोरूम नि बरक बनतानि सिनिया दाउन मानि बुसुक रिबुताम के सिया एस्टुडेंट बरक बुसुक सासे सिया बो इंश्योरेंस बुसुक नां सिया ड्राइवर सब सिया ड्राइवर नि बेतन बुसुक सिया जतो ड्राइवर न रिलेशन मानो जुदि बो मालिक खां के तानि बगे बननु गिया सिया आं तो बिनि एमप्लॉयिया बाट बो जे चिनि कंपनी नि अकाउंटेंट जों तो प्रूफ बिखा आं तम तरुण कान्ति देबरमानि एमप्लॉयि देबा आंले तानि बागै बो साव बो थानाव आं बिनि मैनेजर नै हाउ इट पॉसिबल become a company CMD of Hambai Group bahai ke bini manager ungman ang boro kaisa kokso te kaisa ang kok sanai omokai chini state government by MU sign thaimani chini Hambai Group 80 crore ni memorandum sign thai chung finance thaina bai bosa rang boro ni phai nai oboki nungsing mana ani ITR tongo ang ani ITR balance sheet phunukjak ani rang boro ni phai ani bo business ni phai ang media lo tini explain rimani karon ke bo question kai ka rang borni phai nai rang borni phai ka an sin joto no obotong ang tam samung khai ka ang agri project khai ka ani cement trading khai ka ngechini manufacturing unit tongo toy factory tongo tamani bagi sini rang phayang nai tamani bagi rang phayang nai bo jang rang phai ka arte ke sabini question kai busu bakwas question khai ka bo je down money rimani bai किस्ती रिमानि बाय मालिकन गया फुं आं मानियो नोंले मा माने पाब्लिक लोकर मा माने जों तिब्रासार फेक बायसे जत सामखायो आनि दादुनि पर्यन्त तावबो जागा कागज करे फेक बायसे तंलायो जों गुबै बायसे तंलायो बोले कायसा एडुकेटेड बरक हानि बुजिनाय बरक हानि दफानि कक सानाय बरक आनि नको फाइ कक सापायो काहाम काम एक वर्ष आंबो फेत में बिनि मुई खायो आसे लाख लाख टाका नि आनि कंपनी नि फाइनेंस खाय बिनि मुई गारि पाइ खाय के बताबो ओ गारि रनि लुबो जुदि आनि ऊपर एलिगेशन थेपा गां खाय अब तो मिया और भाई के सरंग जाति लगो प्लेस खाय माका जे गारि खबो हनै गारि नि जीपीएस लोकेशन तो आं ताव मीडिया न रिखा एक दिन ते बिनि नको थुकाना ओ गारि जे दिन থেকে डिलीवरी ना खा ओ बिनि परेर दिन तानि बगे बिनि नको गारि थुया आनि नको तानि गारि थु আর কুয়েশন কেতে কাইসা মার ফাই থাঙ্গ জাগো আং ও দিনো যে গাড়ি রমজান নাই দিনো आं साइसि मैया जुदि आनि मुगै केस दंखांखे आनि गारिनि मुगै केस दंखांखे आनो थाना चिठी दिखामो
आना थाना फोन खाइकामो नेबार आं कुनु दिन चिठि रिसीव खाया अब फोन खाया आं एनसीसी थाना नि जस्ट 1 किलोमीटर सानि न बरको साइमानो आं कासे रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन आनी पीजी दं आनी सिक्योरिटी दं बरको जतो एरेंज खायो बरको साइमिया दिबा राजनीति परनि न बाट ओ दिनो सबजन थांगै आं एक्चुअली चिनि खरांगो दिनो थांमानि कारण आं ते कासे साना मुसुङो क्लियरिफिकेशन खायना मुसुङो अनेक बरक बन्दुले दं पाब्लिक ओ दिन थांबाय कारण खाय आं चिनि खरांनि मालिक बाय कुनु अबो करे अमाय कुनु रिलेशन करे काहाम बाट एज ए अब सिनिलायो बकाइसा मालिक आं बकाइसा बिजनेसमैन कारण बिनि अरो आनी आलुरंनि एडभार्टाइज रक आनी कंपनी एडभार्टाइज रक चलियो आं 2-3 मास आं थांनाया रां दिमिया बनो बाट ओ दिनो आं खाय टाइम किसा मान खा आनी बुब्रां जोंनि न'आव थांमाने आनी बुब्रां जोंनि न'आव लाल बाहादुर आं थांगै ए आं बुब्रां जोंनि न'आव थांनागै अरो किसा रां दै कालांगाना हनै हाबै अफिसो हाबै आं रां दै फैमानि रां 3000 आं जमारि फैका बया 1000 खाय एक चालगो आं अबनो रां दै फै अफर नेमले गारि करे ड्राइवर फोन खायमाले सार चनबा पूर्व थाना तै फैजाकनि जाव आं फोन खायगा एसडीपीओ फोन खायमाने परे खाय साव एनसीसी पीजत लांथांगा निनि गारि मुङै केस दङ तोरनकान्ति देबरमा अ तारिखो निनि मुङै केस इजा गारि कमा जाखने गारि बा बिनि सिनि साव आरे गा आं मैडम साका मैडम आं फाइना नांनाय दा इनको बस साव आयु साव आनो नों फाइना नांगिया आं बरम या रय रखनाय नगो पुलिस रंनो बरम नगो तो मेरि फैका गाय बरक साव ठीक আছে ইনকোয়ারি কিসামা খাইনাই তারপর ইয়াকার নাই নি সাव গারি आं गो माने खा इनके बोजे कैसे कक सामानी যে বিনি গাড়ি আনকেতানি ও গাড়ি নসিস খাইকা যদি কোনো প্রপার্টি বা কোনো অবনয় বিবাদ খানকাই আইনো তঙ্গ অবন সকাং পুলিশ সিস খাইরাগো আপনাদের কবইতামো তাতালতামো অব কোর্ট সে রাইবো থানানি ইনকোয়ারি বেসিক বাই इनके बोले भाई के उइदाउट आवर जाजमेंट फाइजनि सकां साइमान का गाड़ी मालिक बन हने कैसे संविधान तंगो नों जुदि 12 मास 12 जुदि कैसा नगो कैसा बरनि नगो 12 तंथनो ओंखाय अ नंनि मालिक नंगो लायो आइन साव बर सुप्रीम कोर्ट से साव आं साया रायदा से साव ओंखाय आंने क्वेश्चन कैसा फायो रायदा से अपमा साव ओंखाय बोले भाई के साइमान का डाउन मनी रोइबो एस्टिमेट रोइबो आं गारि मालिक 5% बंगमे देबा आने राइट तंगना बोले आं से अपनी फेयर जतो पे खाइतो ओंखाय आं नो मालिक 10% लेंका न बोले क्वेश्चन मार्क फाइथां हो जागो तोरनकान्ति देबरमा आते कैसा काय बो ते लास्ट तो कैसा कक साका बो आं भाई के सिनिलाय बो आनी प्रोडक्ट नुखा नंदनगर चिनी एड्रेस नुखा नुगै बचिनी ऑफिस फाइका और डीएसपी तोरन देबरमा आं डीएसपी तोरन देबरमा कोनो अमाय रिलेशन कसी करे बोले तानती फेने बानी और डीएसपी तोरन देबरमा और कोनो कक्से से अब न करे बताम भाई के सका डीएसपी तोरन देबरमा बनतले बो बोइनो तुम सिक्सिना बागै बो अब न बताबो बिनी चाहिए न बिनी जे करप्शन न खुइना बागै बताबो 1 by 1 बो अटैक खाइतंगा कारण बिनी जे करप्शन ताबो जों जत साइमान जों कोर्ट थांजा अलरेडी बिनी मुंगै जों 60 टा केस रिखा अबनि रिसीव कपि सा जों मीडिया न रिखा 60 टा केस बताबो बानसिना बागै लामा नाइटुबै बो मीडिया न मिसयूज खाइतंग बिनी चकर केता क्लाइदि लुकुरक सराय साइमान न जतकन रेजाल्ट लंनाय फाइ जखन रेजाल्ट फाइनाय लुकुरक बो साइमानानो चिनी बाहाय के कंपनी न बो आउ खाइका चिनी कंपनी नि जखन जों ग्रामीण बैंक टीजीबी बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक नि जों एसबीआई नि जों एग्री सेक्टर डेवलपर जों एमयू साइन खाइजाक दङ ओंगाय बर ताम खाइका बिनि बो से वाइस चेयरमैन हने डुप्लीकेट साइन खाइयै अनेक रांति साकाबो इनके बो तो स्टेटमेंट रिजल्ट न हामबाय ग्रुपनि कुनु या हनै इनके नों बाहाय के चीटिंग खाइमाका हाय खाइए नों बाहाय के वाइस चेयरमैन आं तो फुन जाक मीडिया रनो नों बाहाय के वाइस चेयरमैन हनै साइन खाइमाका निने अपॉइंटमेंट लेटर बरो सबनो न अपॉइंट खाइका अ कंपनी नि अकाउंटेंट हनै से जों साइमान बकति वाइस चेयरमैन हनै जों ऑडिटर से साइमान जियो टोटल रां बो टोटल हिसाब खाइका के 1,82 लाख बगाबला खाइका अ जगाव 45 लाख जों बेक मान खामाय आंगिया बिनि एक बलून खाइमानि ओला 45 लाख रां जों बेक खाइनाय बायखा आरो जों रिपोर्ट के काहाम नाफोर के हामिया अब तो कोन गया बोले और चीटिंग खाइमानि तो बोजे चीटिंग खाइमानि जे चिन अब कंपनी नि कैसा चेक मणिपुर नि जे चेक खाइमानि अब 10 लाख नि चेक बोजे बिनि अकाउंट ऑफ 6-7 लाख ट्रांसफर खाइना मानि
Obo to ita investigation cholai tongo ang obo to sanam chungya obo thana te bu kaham saimanai thana tamo step nai tong ar plus tinta laptop tong duita laptop kaisa desktop high technology laptop chini ora hard disk tong company joro joto official initial jo chini obo tong nani bo tui pheka obo no obo ang nayo boglu korok serai saiman ang thongde tamo obo laiba ang phayangi tongmani karon tiprasa walai bahai keng lainai ang obo out of media ni fataro borok siat jar khaiye cash refund obo bono kudut langai bo pairena naimani arte kaisa kai ang obo no media na sekang borika obo ang toto media na ditong omo khai last ang sakabono ani gari ano kifili di ani truck rok no ani je truck rok oro joto mention khaijak tong number soho ani truck rok ani gari rok ano kifili di affidavit khai di engai nung abo ang nini lun tong marba ang joto suidi be na jehetu nini munge ang gari kare khaba ang suidi bai nai at a time hone already bank manager ni oro bank AGM ni oro post korsam ni oro chong already thanglai ja rajmai ko but bothangya bo huijagi tongo আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কক খাই যখন গাড়ি ডেলিভারি না ফুরো অন্য কাইসা ইনসিডেন্ট মইতো তখন এই যে নন্দনগর যে আসুক লাইমানি টিপ্রাসা মুই ফাল্লাই হনাই আফ্রুক ববো চিনি লগে রবই আসুক যা আসুক মানে হলো বখার থাকা এঙ্গা বব ফাইয়া আং সে থাঙ্গই ও গাড়ি রঙ ডেলিভারি নাও ডেলিভারি না মানে হলো ও গাড়ি না আং চালো আং ইনস্টলমেন্ট আজ পর্যন্ত ব্যাংক ফোন ইনকোয়ারি খাইমানো সব ইনস্টলমেন্ট দি তব দামরি গাই অত্রা গাড়ি সারন সাসে ব বিনি হনে ক্লেম খায়ো বিনি মুং কিসাং মানি বাগৈ ইংকে তাবো হাও তাম কুবই করি খাদা অহানি তাম কুবই থিথাং খাদা বই তাতাল কং মাংসে পিরি দङ ব কাইসা সরাং জাতি মই ইউটিউব চ্যানেল ন ইউজ খাইयै আচ্ছা কুবই কক সাকাংকা আং মিয়া আং কাইসা মুং নাম সু ব গजार बिनि कुबई কক नखरजा अ बन स्किप खाइ फुनुको तानि बगे फुनुखा आंगो बकिसे सिनामु जुङो नन लुकरं बिसकां आं क्वेश्चन खायो लुकरं आं सुङो तिप्रासानि काइसानो कंपनी दङ अ हाओ अ इंडस्ट्री बिसिङो इंडस्ट्री सेक्टर गवर्नमेंट इंडस्ट्री फुड पार्क स्टेट गवर्नमेंट वानसारनि गोसारो गोलबाजार आसुगै बिजनेस खाने जों काइसासे जनता थंदि सिनि नाहामुं कलक सिनि दफानि बर'नो जों फोरोंनि खालामनो नांगौ सिनि बर'नो जों सिसारि खालामनो नांगौ बाहायके बिजनेस खायनो फोरोंनि खालामनो नांगौ नों जुदि हाय खाय खायगेसनो फेक खायगला कुबुई तते काइसासे नोंतानि कुबुई कखनो सायाबा আর তিনি তো যদি তরুণকান্তি দেবন মা হাইকে নি তংখাংকাই ব যদি লুটে জাগে তংখাংকাই কোটি টাকা লুটে জাগে তংখা বিনি বড়নি রাং ফাই আং কিসা সিনামু সব বড়নি ইনকাম বিনি ইনকাম সোর্সেস তামো বোঝে গ্যাস এজেন্সি মানে বিনি গ্যাস এজেন্সি ইনকাম তামো বতাম ফুনকা ব কাইসা এপিডেভিট ফুনুখা 2021 বিনি এপিডেভিট বতাম ফুনুকা আং বড় কিসা ন লুকরং ফুনুনা মুতুমো और फाइथा गो अबखे बने ब नटारि खायै इनकाम टैक्स बैंक एंड सेल्स नो ब जे टैक्स रिमानिंग फुनुमानी और बताऊं सका अमखे 2021 2 আগস্ট नि 2 আগস্ট 2021 नि बिनि स्टेटमेंट आंगब आईटीआर देतै फेमानि बबो फुनुखा ऑलरेडी आपन तो गाड़ी से नखर जा बिनि जदि गाड़ी इनका बिनि आईटीआर करै आनि आईटीआर खाव गाड़ी दङ तानि बागै आनि बरनि रां फाइका आं रविन्द्र चाकमा मंगै काइसा बरनि और पेमेंट माने बिनि और आं विथड्र खायै और रिसीव जतो दङ डेट डिवाइस हो आं रविन्द्र चाकमा और काइसा पेमेंट माने हलो आं ओ जागा आनि टोटल स्टेटमेंट दङ
ang evidence sara kok saya evidence roisi kok sao nung evidence sara kok to sadi lukorong mano map khaigala te kaisa khai bo oro saka bini matro 2 lakh se cash tongo 26 lakh ni kaisa loan tongo honai oro bo serai ke saka ge bo bahai khele কোটি টাকা মারে জাখা angoro kaisa question khaina mo nung কোটি টাকা bahai ke mare jaka Mungkin 73 lakhs to nung age se chini company ni Royal Brothers company glo asai mani boroni funding man kha document samani je lokho lokho rang nang mani lakh 1.5 lakh le nango kaisa company samnani or ang nung boroni to kha abur to ni loan nung jagia abur to kaisa loan book kari ni bo jagani phaika orang ni ITR pe khai mani GST pe khai mani joto chini account ni thango ang lukurong ni buskang kaisa kok serai sana musungo borok tabu obono chini media seng karang rong no borok khopka ang kaisa birthday program thangmani o birthday program no toyo jago Ranjit babu tongo angka joto media person rok tongo ang bo media no kisa misa bo advertise rima bagai borok ano borong roiri ka ang thangka 5 minute ni bagai obono misuse khaika kaisa advocate no mukhang soka o tamo Omai ki dofa ni borong no phorongnai dofa na agok nai dofa phorongnai boro dofa sanani right check krai norok ni dofa ni kok se sanani right krai without evidence kok sao nung bike le simon ka ba down money dikhai installment dikhai o gari ni malik me ane aba court se decide kene nung decide kene sabo court se decide kene who is wrong who is right court se decide kene nung japur ni jasmine ni age nung kok sai meya anggo saya সংবিধান no ta thungdi সংবিধান or borong bedi kaisa respected DSP no nung oro mungkurka tani bai kurka nung jodi borong dikhang kai bon tani bai kurka ang to boni su nung malaya nung sa ani no ani product no bai anon cherry phayo ani no ani yakung ge rom phayo nung dofana hamdang nai borok nai kota rokom kok sapayo ani no phai ang to nino ko thangya nung phaya joto kota rokom kok sawe dofani kok sawi ja nung bai engage nung blank ini bahai ke nung kok no saiman ka serai ke lukurok saimana nang haise tei bo tongko sung without evidence kok saya hambai group falto foto kok saya hambai group asai mani karan kaisa no hambai means chinti prasa kok bai joto saiman tamo hambai jibono keni hamya khaya abo very clear joto tibra hastini chini tibra sarogno borom ruboi ang ani kogla panda orono muthago hambai joto